اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ ہاں یہ میں آپ کو یاد ہی کر رہا تھا, ابھی فون لگانے جا رہا تھا, سوچا کہ لگاؤں کہ نہیں لگاؤں, سمجھے سو گئے ہوں گے. ہاں ہاں کون صاحب بول رہے ہیں؟ میں ناصر بول رہا ہوں پال گھر سے. پال گھر سے؟ ہاں میں بھی نا آپ کا وہ بیان سن رہا تھا, اور آپ کی کچھ گفتگو تھی نا کسی سے, وہ ہاں اختر صاحب کوئی ہیں, اختر حسین کوئی مولانا ہے کوئی. اچھا ہاں بریلی کے, ہاں صحیح. کہاں کے ہیں؟ بریلی. ہاں پہلے میں کیا سمجھا کہ ان کا نمبر ہے اختر مولانا کا. اچھا پھر بعد میں معلوم پڑا کہ یہ آپ کہاں کے بھوپال کے ہیں نا؟ ہاں میں بھوپال سے 110 کلومیٹر سرونج کا ہوں. ہاں ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھی گفتگو کی, آپ کے جو سوالات تھے ماشاء اللہ بہت. ایک منٹ کسی کا فون آ رہا ہے, میں کاٹ دیتا ہوں. ایک منٹ. کوئی بات نہیں, آرام. ہاں ایک منٹ. ہاں جی ہاں آواز آ رہی ہے نا؟ ہاں آ رہی ہے. ہاں اس نے بھائی بچے کا کال آ گیا تھا. کوئی بات نہیں. ہاں کوئی بات نہیں. ماشاء اللہ آپ کے بات کرنے کا جو انداز ہے بہت پیارا, اور پوچھنے کا جو انداز ہے سوال وغیرہ بہت اچھا لگا مجھے ماشاء اللہ. ایسے سوالات ہیں بہت کہ جو آدمی کشمکش میں مبتلا ہے, کنفیوژن ہے نا بہت. حضرت آپ کو کوئی دیر تو نہیں ہوگی آپ کو, مطلب پوچھو اس میں کیا اچھی بات ہے. اس کو ہمارا مقصد رہتا ہے کہ اس کو عوام تک پہنچایا جائے چینل کے ذریعے, تاکہ لوگ سنیں. جیسے آج بڑی رات ہے, ٹی وی سی سب ہے نا. نہیں, مقصد یہ رہتا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو, ہماری بھی اصلاح ہو. جی بے شک. میں نے انداز دیکھا بات کرنے کا, ماشاءاللہ بہت پیارا میٹھا انداز ہے آپ کا, اور پوچھنے کا ایسے مطلب لڑائی جھگڑے والا معاملہ نہیں ہے. جیسے بہت سے لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں, گالی گلوچ کر دیتے ہیں, ہے نا. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اللہ فرماتا میری طرف بلاؤ حکمت سے, والموعظۃ الحسنہ, اچھی باتوں کے ساتھ. اور فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن. اور جب مجادلہ والی بات ہو جائے اس معاملے میں تو اس میں بھی اچھا طریقہ اپناؤ. اللہ نے کہا بہت اچھا طریقہ. بے شک. تو قرآن میں تو اللہ نے یہ فرمایا ہے. اب یہ کلی منفی ہے, گالیاں کلی منفی بد زبانی کرنے لگ جاتے ہیں. ہاں وہ ان کا مزاج بالکل الگ ہی نہیں ہے. تو قابل آدمی تو اچھا ہے, عالم ہے, بڑھیا قابل آدمی ہے, لیکن بد زبانی کرنے سے اس کی پھر اہمیت ختم ہو جاتی ہے علم کی. بھائی کلیم حنفی صاحب کے خود رشتے دار دیوبندی ہیں, خود وہ انہوں نے اقرار کیا کہ ہاں میرے رشتے دار بھی دیوبندی ہیں, قریبی رشتے دار دیوبندی. اب پیسہ کمانے کے لیے تم بریلوی بن جاؤ, کٹر بریلوی بن جاؤ, تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں, دوسری بات یہ کہ دیوبندی جو بنے ہیں نا, دیوبندی لوگ 150 سال تقریباً سے ہیں, 150 سال تقریباً. اس سے پہلے دیوبندی کوئی تھا بھی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں نہ دیوبندی بنو, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, نہ مودودی, سیدھے سچے مسلمان بنو. ارے میں نے تو قرآن میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیوبندی مت بنو, بریلی بنو. اچھا نہیں پڑھا ہے؟ یہ بھی لکھا ہے. یہ کون سے عالم نے بتایا ہے؟ قرآن میں صاف لکھا ہے کہ دیوبندی مت بنو. نہیں, کس نے کہا یہ ایسا لکھا ہے؟ ارے میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, قرآن شریف کے اندر آپ نے وہ آیت نہیں پڑھی, ولا تتبعوا خطوات الشیطان. وہ تو ہاں دیوبندی مت بنو. نہیں, وہ دیوبندی مراد نہیں ہے, شیطان کی اتباع نہ کرو وہ مراد ہے. ہاں دیو کا مطلب بھی شیطان ہے, بندی کا مطلب اتباع کرنے والے. ایک دم ارے میں نے خود معلوم کیا, میں نے خود مفتی صاحب سے میں نے معلوم کیا تھا دیوبند کے, انہوں نے خود فرمایا تھا کہ دیو کے معنی شیطان کے ہوتے ہیں, بزرگ کے بھی ہوتے ہیں, شیطان کے بھی ہوتے ہیں, بن کے معنی جماعت کے بھی ہوتے ہیں, غلام کے بھی ہوتے ہیں, اتباع کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں, پیروی کرنے والے کے بھی ہوتے ہیں. اور میں جب پڑھتا تھا حضرت, ایک منٹ اختر صاحب, میں جب پڑھتا تھا جامعہ حسینیہ میں, یہ ہے سورت کے اندر ایک جگہ ہے مورا بھاگل. سورت میں؟ ہاں مورا بھاگل ایک جگہ ہے. تو وہاں پہ ایک مدرسہ ہے جامعہ حسینیہ کر کے, وہ دیوبندیوں کا ہے. نام سنا آپ نے؟ سورت میں تو وہ بھی ڈھاویل میں ہے, کیا نام ہے وہ, دارالعلوم ڈھاویل. جی وہ ماٹلی والا ہے, سورت کے پاس ہے ماٹلی والا, ہے نا. ترکیسر میں فلاح دارین ہے. ایک جگہ ہے راندیر. راندیر تو مشہور ہے.
हाँ, रामदेव से पहले आता है मुझे मोरा भागल। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मोरा भागल में 2 मदरसे हैं, एक जामिया अशरफिया है, एक जामिया हुसैनिया है। हाँ, अशरफिया में तो वो थे मुफ्ती अब्दुल कोई अजमेरी साहब थे, बड़े बुजुर्ग थे। हाँ हाँ हाँ। और हुसैनिया में थे मुफ्ती सईद, मुफ्ती गोरा और मुफ्ती अबू तलहा और कई मुफ्ती थे, नाम मुझे याद भी नहीं है। जी जी। लेकिन हाँ, मौलवी इलियास साहब जो है, अब पता ही है, यानी काफी अर्सा हो गया, तो उनका खुद ये कहना था कि हमारे जो अकाबिरीन उलमाए देवबंद है, जिन्होंने अपनी किताबों में जो लिखा है ना, जिसकी वजह से ये झगड़े हुए हैं, गुस्ताखाना वाली बातें लिखी, तो उन्होंने खुद किताबें मंगवाई। जो हमारा कोर्स खत्म हुआ था किताबों का, निसाब का, तो हम 5 लड़के जो सबसे टॉप पे थे, तो हम 30-35 तलबा थे। तो लाइब्रेरी में 5 किताबें थी कुछ, तक़वीदुल ईमान के नाम से। बोले आज हम आपको वो किताब पढ़ाएंगे, तक़वीदुल ईमान। बोले ठीक है। हम लोग बोले ठीक है। हम लेके आए तलाश करके, 5 किताबें मिली थी टोटल। जब अगले दिन हम लोग जब पहुंचे दरसगाह में, तो उन्होंने किताब तो नहीं पढ़ाई, बल्कि मुसन्निफ के हालात का जिक्र किया कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ बहुत लड़ाई की, बहुत तारीफात की, बहुत काफी अर्सा हो गया, मुझे याद भी नहीं। आखिर में उन्होंने ये कहा कि इनकी किताबों को एक आम आदमी, यानी एक जाहिल भी पढ़ेगा, यानी सुनेगा। एक आम आदमी ये पढ़ा लिखा जब पढ़ लेगा, गैर आलिम, जो आलिम नहीं, जो उर्दू पढ़ा हुआ है ना, उर्दू पढ़ने वाला पढ़ेगा, या कोई जाहिल सुनेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा सुनेगा, तो वो ये कहेगा कि इस किताबों का लिखने वाला जो है काफिर है, गुस्ताख रसूल है। ये उनके अल्फाज, ये किसके अल्फाज है? ये किसके अल्फाज? मौलवी इलियास, जो देवबंदी मदरसे के पढ़ाते थे, मदरसे में पढ़ाते थे। उनका नाम मौलवी इलियास था? इलियास, हाँ, मौलवी इलियास, हाँ, वही पढ़ाते थे हुसैनिया में, जामिया हुसैनिया में। वो तो ये कह रहे थे। हाँ जी। तो इसका तो हक का इजहार किया उन्होंने। हाँ हाँ जी, बोल रहे थे ये किताब जो पढ़ेगा, क्योंकि उसमें खुला कुछ है ना, साफ जाहिर है उसमें। बात तो सही है, कुछ बहुत सी बातें ऐसी है उसमें उल्टी चीजें। लेकिन उन्होंने क्या कहा मालूम बाद में, जब तक उन बातों को, इन इबारतों को कोई समझाने वाला नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, जाहिर में तो लग रहा है कुफ्र है, लेकिन बातिन में असल में इसका मतलब कुछ और है, इसको समझाने वाला होना चाहिए। तो मैं दिन में उसको सोचा थोड़ा था, लेकिन सोचा कि यार जब भी किताब कोई बाजार से खरीदेगा तो साथ में एक मौलवी भी खरीदना पड़ेगा, या तो जाके मौलवी के पास उससे पढ़वाना पड़ेगी, इसका मतलब समझाओ भाई। ऐसे दिन में सोचा था, मौलवी को साथ में रखो समझाने के लिए। सही बात है। तो उसने जो बहुत सी बातें उन्होंने बताई नहीं, क्या लिखा है, मैं तो उस वक्त जानता भी नहीं था कि क्या क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। बस वो बात में उल्टी सीधी। देखो तौहीद बयान कर रहे, तौहीद साहबा से ज्यादा कौन बयान करेगा, ताबीन से ज्यादा कौन बयान करेगा। हाँ, अल्लाह की तौहीद के सामने किसी नबी की गुस्ताखी करेंगे, ये क्या तौहीद बयान करेंगे? 15वीं सदी 14वीं सदी वाले जो साहबा ने कर दी, वही तो बात है ना कि अल्लाह की शान में अल्लाह ताबीन ने कर दी। ये क्या जाने तौहीद को 14वीं सदी के। जी, अल्लाह की तौहीद बयान करने के लिए क्या जरूरी है कि, और हमें तौहीद का सबक लेने के लिए देवबंद जाने की जरूरत नहीं है, ना नदवा जाने की जरूरत है, ना बरेली, ना अहले हदीस, कहीं जाने की जरूरत है। सीधे सीधे हम कुरान को समझेंगे 150 साल पुराने आलिमों से बस। उनकी किताबों में तौहीद मिलेगी जो 150 साल पुराने आलिम है। हाँ, जैसे शाह वली अल्लाह साहब है, शेख अब्दुल हक साहब है, हजरत इमाम रब्बानी मुजल्लिसानी रहमतुल्लाह, इनसे कौन तौहीद जानेगा साहब, बताइए। नहीं, आला हजरत को अल्लाह ताला ने इसीलिए पैदा किया था, इन देवबंदियों का मुंह बंद करने के लिए, इनके कुफ्र को जाहिर करने के लिए। ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है हमारे ऊपर हजरत। आला हजरत में अच्छाइयाँ भी, आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह हमारे लिए, हम पर जो है अल्लाह का एक बहुत बड़ा इनाम भाई, बहुत बड़ा इनाम। सबसे बड़ा इनाम तो हजरत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, इस सदी के अंदर, हर सदी में एक मुजद्दिद होते हैं ना हजरत। नहीं, इस सदी में हजरत सैयदना हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह देवा वाले। खैर वो आप शायद हो सकता है आपने मानो कि मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारे हजरत शाह जमाउल्लाह रामपुरी वो मुजद्दिद है, रामपुर के वो है। शाह जमाल साहब, शाह जमाल रामपुरी हमें मुजद्दिद है।
اور حضرت شاہ دانا رحمۃ اللہ علیہ بریلی میں ان کا مزار ہے، وہ بھی مجدد ہے، اور حضرت شاہ نیاز بینیاز بریلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی مجدد ہے، ان کا مزار بھی بریلوی میں۔ ہاں لیکن اتنے مشہور نہیں ہوئے ہوں گے وہ۔ ارے آپ نیاز بینیاز بریلوی مشہور ہیں، آپ دیکھیں آپ۔ لیکن جو جتنی کتابیں انہوں نے لکھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی پوری دنیا میں شہرت عطا فرمائی ہے، اور کسی مجھے تو بہت سے صحابہ کرام کے نام نہیں جانتے لوگ باغ، یہ بھی تو بات ہے نا، سب صحابہ کے نام تھوڑی جانتے ہیں لوگ باغ، تو مشہور ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ صاحب وہ آدمی کامل ہو۔ جیسے الیاس قاضی مشہور ہے تو کیا ضروری ہے کہ الیاس قاضی کو ہم کامل مانیں؟ الیاس قاضی نے تو جھوٹی کرامتیں بنوائی ہیں، 2 لاکھ کرامتیں اس کی جھوٹی۔ 2 لاکھ؟ ہاں 2 لاکھ کرامتیں کم سے آپ تلاش کر لو بھائی، میں تو پڑھا نہیں گئی۔ آنکھیں اندھے کی آنکھیں آ گئیں، جو اندھا تھا وہ آنکھ والا ہو گیا، اور ایک لقمہ دیا تو وہ لقمہ تازہ رہا، جانے کب تک تازہ رہا، ہڈی دی ہے لقمہ رہا، اللہ جانے کیا کیا کرامتیں بنا رکھے۔ بھائی ایک کرامت بھی اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، پتہ نہیں ایک کرامت تو یہ کہ اس کے ابھی تک 65-70 سال تک تو اس کے چہرے پہ کالا نشان تھا، اس چہرے پہ کالا نشان غائب ہو گیا، ابھی دیکھ لو آپ لیٹسٹ میں دیکھ لو، ایک دم چہرہ پیشانی سفید ہو گئی۔ ہاں میں دیکھا ہوں، کئی مرتبہ نظر میں تو آیا میرے، میں دیکھا ان کا چہرہ ماشاءاللہ ویسے بہت نورانی لگتا ہے، بہت نورانی چہرہ۔ بلیچنگ کے ذریعے سے اس نے اپنا چہرہ سفید کروا لیا، کھال کھجوا کے۔ اچھا جی جی۔ اب یہ جائز ہے بلیچنگ کے ذریعے سفید چہرہ کروانا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہ کرو، اور اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات ہے، بدگمانی کرنا بھی تو گناہ ہے نا حضرت۔ نہیں، جب الیاس قاضی نے یہ کہا تھا کہ میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، میں ہری گھاس پر میں مجبوراً چلتا ہوں، اس لیے کہ روزہ رسول کا رنگ ہرا ہے۔ سمجھا نہیں، کیا بولا آپ نے؟ دوبارہ بولیے۔ اس نے کہا تھا الیاس قاضی نے، میرا بس چلتا تو میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، میں مجبوراً ہری گھاس پر چلتا ہوں۔ ہری گھاس پہ؟ ہاں، اس لیے مجبوراً چلتا ہوں کہ کہاں جاؤں؟ کیا مجبوری ہے؟ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے شریف کا رنگ ہرا ہے، تو یہ عشق رسول کا اظہار کر رہا تھا۔ اچھا، نہیں اللہ تعالیٰ کو ادب سکھا رہا ہے، یا اللہ کو ادب بتا رہا ہے۔ ہری گھاس پہ نہیں چلتے ہیں وہ؟ ارے ہری چلتا تو ہے، کہہ رہا میں مجبوراً چلتا ہوں اس کے اوپر۔ مجبوری میں چل رہا ہے، یعنی مجبوری میں بے عدبی کر رہا ہے۔ ہاں، یہ کیا بات ہے، آپ نے پکڑ لی بات، بالکل مجبوری میں بے ادبی کر رہا ہے، صحیح بات ہے۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں بھائی، اگر آپ اتنا ادب کرنے والے ہو ہرے رنگ کا، ہاں، تو ایسی کون سی مجبوری آ رہی ہے بے ادبی کر رہے ہو؟ آپ بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں، اور یہ اللہ نے پیدا کی ہے ہری گھاس، یہ اللہ نے پیدا کی ہے، اور کسی بھی کتاب میں کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ ہری گھاس سے مت کرو، بے ادبی ہو جائے گی۔ اب بتائیے، اس کا ہم نے مرکز دیکھا بھروچ میں، بابا ریحان رحمۃ درگاہ کے پاس میں مرکز ہے دعوت اسلامی کا، یا سبھی وہابی سب آتے ہیں، دعوت اسلامی مرکز ہے، بابا ریحان رحمۃ درگاہ ہے نا بھروچ میں۔ بھروچ؟ اچھا، گجرات میں۔ میں خود ٹوائلٹ میں گیا ہوں، میں نے خود لیٹرن کا دروازہ ہرا دیکھا ہے، اور اندر لوٹا تک ہرا دیکھا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میرا بس چلتا میں ہری گھاس پر نہیں چلتا، اور اس کے ماننے والے اندر لیٹرن کا دروازہ ہرا، لوٹا ہرا۔ یہی کوٹا میں وگیان نگر میں دیکھا، یہی میں نے وہاں پر دیکھا، گھنٹہ گھر کی مسجد میں کوٹا میں دیکھا میں نے، لیٹرن کا دروازہ ہرا دیکھا اور اندر لوٹا تک ہرا دیکھا۔ آج بھی لوگوں کو یاد ہوگا، لوگ کہیں گے ہاں اطہر حسین قاضی بات تو صحیح کر رہا ہے کہ یہ بات تو ہے کہ ان لوگوں نے لیٹرن کے دروازے ہرے کروائے، اندر لوٹے تک ہرے رکھے۔ ہاں، اتنا ادب کرنے والا بھی رنگ بھی وہاں پر ہرا مت کرو، پھر میں ہرا کیوں کر رہا ہوں لیٹرن کے دروازے کو؟ یہ کیا ہے، اوور ایکٹنگ کرتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ ہم بھی اعلیٰ حضرت سے بڑے عاشق رسول ہیں۔ ہاں دیکھیے، اللہ کے ولی یہ اعلیٰ حضرت کے نام پہ بچے ہوئے ہیں۔ یہ تو بات غلط ہے کہ اپنی کرامتوں کا ظہور ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ اب بتاؤ، اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے لینا کہ لوگ باغ ہمارے کفریات کو بھول جائیں؟ یہ تو ایک مجبوری میں تم اعلیٰ حضرت کے نام لے رہا ہو، ورنہ تمہارے تو اتنے اوپر فتوے لگے کہ گنے نہ جاویں۔ جو اس نے لکھا ہے فیضان سنت میں، یہ لکھا ہے کہ اجتماع ہوا، ایک بار صفحہ 27 میں آپ پڑھ لیں فیضان سنت پرانی میں، کہ ایک کے اجتماع سے ایک آدمی اٹھ کر کے آ گئے، جب وہ سویا تو اس کو اللہ کے رسول کا دیدار ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ارے نادان، جتنے بھی اس اجتماع میں شریک تھے سب کی بخشش ہو گئی، اگر تو اٹھ کے نہیں آتا تو تیری بھی بخشش ہو جاتی۔ یعنی بخشش کا دار و مدار الیاس قاضی کا اجتماع ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا دیدار جس کو ہو رہا اس کی بخشش نہیں ہو رہی، یہ خود لکھ رہا ہے صفحہ 27 فیضان سنت میں، ایک ایڈیشن میں 44 میں، آپ دیکھیں۔ اب یہ کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی یہ کتاب، پوری دنیا میں کتنے لوگوں کے ایمان ختم ہوئے ہوں گے۔
आज लोग देवबंदियों के पीछे पड़ जाते हैं. हम कहते हैं इलियास काजी के भी पीछे पड़ो ना. कुछ बातें ऐसी हैं जो काबिल एतराज यकीनन हैं आपके कहने के मुताबिक. बिल्कुल सही बात है आपकी. ऐसा नहीं. अरे ये बार बार पढ़ जाता है, तौबा रुजू कर लेता है, लेकिन आज तक इसने कलमा पढ़ा, कभी निकाह किया इसने? एक बात और पकड़ी गई थी कि अपने बाल तो मुँह मुबारक. हाँ, मुँह मुबारक के बंटवाया और लब्बे के नारे लगवाए इसने, अपना मीलाद पढ़वाया इसने. बाद में इलियास की आमद मरहबा कहलवा जने क्या क्या करवा चुका है साहब. बाद में रुजू भी किया है मुँह मुबारक. तो रुजू करने से काम थोड़ी चलेगा, ऐसे कलमा पढ़ना पड़ेगा, दोबारा से निकाह करना पड़ेगा. जब मुँह मुबारक की बात आती है ना तो जहन जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक. इसने तो ये तक कहा है कि सहाबा किराम मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, ये तक कहा है. क्या कहा? इसने ये कहा था सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ. अच्छा. यानी सहाबा किराम का मर्तबा बहुत बुलंद वाला था, लेकिन मुजद्दिद नहीं थे, वो मुजद्दिद नहीं थे. मैं भी अपने आप को सहाबा किराम से जोड़ रहा है, बता रहा है कि मैं भी बहुत बड़ा बुजुर्ग हूँ मगर मुजद्दिद नहीं हूँ. ऐसे सहाबा किराम भी मुजद्दिद नहीं थे, ये कहा है इसने. खैर अल्लाह. और ये भी कहा गौसे पाक मुजद्दिद नहीं थे, मैं भी मुजद्दिद नहीं हूँ, जबकि गौसे पाक का लक़ब है मुहिद्दीन जीलानी. बताइए अब ये सब बातें करने की इसे क्या जरूरत आ रही थी? बहुत सी बातें गलत हैं, लेकिन अल्लाह के बंदों के साथ अल्लाह जान सकता है कौन क्या है. अच्छा, इसने सलाम का मजाक बनाया है. आलू बैंगन टमाटर की सब्जी बनाकर सलाम कहना, तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, चाय की केतली. अब बताओ ये अल्लाह के रसूल के ऊपर सलाम भेजा के मजाक बना रहा है? क्या समझा नहीं मैं, क्या बोले आपने? इसने सलाम ऐसा लिखा था जिसने मजाक बनाया था सलाम का इसने, कि तरबूज सर पे उठाकर सलाम कहना, चाय की केतली हाथ में उठाकर सलाम कहना. ये आपकी बात है ये सलाम? अगर मैं सुनता हूँ क्या है इसमें देख, मैं सलाम भेजूंगा इसका. आप मेरे पास किताब है, मैं भेजूंगा. हाँ, उसकी ना थोड़ी आप देखेंगे तो खुद कहेंगे वाकई में से सलाम का मजाक. इसका सलाम दुनिया में कोई भी नहीं पढ़ता, इसके मानने वाले तक नहीं पढ़ते, और आला हज़रत का सलाम दुनिया में पढ़ते लोग बात. ये बचा है सिर्फ आला हज़रत का नाम लेने से बस. और अब आप माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी, अब बताओ कुरान में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़राए वल मसाकीन वल आमिलीन. बेशक सदक़ात फकीरों के लिए, मसाकीन के लिए है, और आमिलीन के लिए, गारिमीन के लिए, और जिहाद में जाने वालों के लिए. ये कुरान में अल्लाह फरमा रहा. और ये सबका ज़कात, सबका खैरात, सबका हक, गरीबों का हक लेके अपने आलिमों को दे रहा है. 50-50 हज़ार रुपये तनख्वाह बांट रहा है. 50,000 है 50,000. हाँ, एक एक आदमी को 50,000 रुपये देता है. ये इसके मुबल्लिगों को आप मालूम कर लेना. जो छोटे दर्जे का मुबल्लिग है उसे 30,000, जो बड़े दर्जे का उसे 50,000. सर अगर मौलवीन को अगर तनख्वाह के तौर पर दे रहे हैं जायज तरीके से तो उसमें कोई गुनाह तो नहीं है. चलो खैर वो तो मान लिया जाएगा. लेकिन ये बताओ, देवबंद पुराना इदारा, नदवा पुराना इदारा, बरेली पुराना इदारा, अशरफिया पुराना है. क्या इनकी शाखें पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से हैं जैसे दावत इस्लामी की बन रही है आज? ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है ये बताओ. अगर शाखें, अरे बरेली के मानने वाले पूरी दुनिया में, वहाँ के फारिग दुनिया में, अशरफिया के फारिग दुनिया में, देवबंद के फारिग दुनिया में, लेकिन इनके इतने इदारे नहीं है, शाखें नहीं है जितनी आज दावत इस्लामी की बन रही है. इतना चंदे से कैसे पैसे हो जाएगा साहब? नहीं, दूसरी बात है कि इनका काम जो है ना बहुत उरूज पे है माशाल्लाह. अरे उरूज पे हो या कुछ भी हो, लेकिन चंदे से क्या इतनी मस्जिदें बन जाएंगी, इतने मदरसे बन सकते हैं? इन्हें पैसा भी तो बांट रहे हैं ना. लेकिन बात तो ये है ना कि ये लोग चंदा इकट्ठा कर भी रहे हैं तो सब अल्लाह की रजा की खातिर अल्लाह के काम में खर्च कर रहे हैं ना. एक आप सूरत में मस्जिद बनाओ तो 3 साल लग जाएंगे, जयपुर में बनाओ 3 साल लग जाएंगे. तो इनकी इतनी जल्दी जल्दी मस्जिदें और मदरसे कैसे बन रहे हैं साहब? भाई ये अल्लाह की करम की बात है कि अल्लाह ताला इनको इतना नवाज रहा है. क्या काम में खर्च कर रहे हैं. करम क्या इसके ऊपर होगा जो ये कहता था कि टीवी को मारो शैतान को, बाद में खुद ही कह रहा है कि घर घर में रखो शैतान को. नहीं, इनका जो चैनल है ना ये मदनी चैनल, मैंने ये सुना है कि इनके चैनल में कोई ऐड नहीं है किसी तरह का. कोई अरे ऐड नहीं भी हो तो उसने ये तक किया है इन लोगों ने. खुद अजहरी मियां ने बताया कि इन लोगों ने बताया टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना. क्या इसको भी आप अल्लाह का करम मानोगे? इस तरह की बातों को भी सलाम पहुंचा देना मेरा? हाँ, टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई. ये दावत इस्लामी वालों ने बात उड़ाई थी कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना.
भाई टीवी किसकी इजाद है? टीवी अल्लाह के करम से अल्लाह ताला ने बंदों के दिमाग में डाली तो टीवी आया, और टीवी आया तो हम दीन की बातें कर रहे हैं। टीवी और ये जो हम आपसे बातें कर रहे हैं ना, ये भी साइंसदानों की इजाद है। अरे अल्लाह ताला ने देखिए, ये दिमाग में बात डाला। बताओ कि इन लोगों ने ये बात उड़ाई थी कि अल्लाह के रसूल की आवाज टीवी से आई, जी और ये भी इलियास काजी के अंदर देखो बात, आप वो वीडियो मिल जाएगी कि एक आदमी इससे कह रहा है कि हजरत हमको अल्लाह के रसूल की ख्वाब में दीदार हुआ, ज़ियारत हुई, तो अल्लाह के रसूल ने आपको सलाम भेजा था। ये कुर्सी पे बैठा हुआ था इस वक्त कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। कुर्सी तो उठा भी नहीं है, बैठे बैठे जवाब दे रहा है। तो मतलब खाली सलाम तो आया था ना, मतलब ये थोड़ी सामने रसूल नहीं, ये बताओ, अगर मैं आपके पास आऊँ पाल घर में और मैं कहूँ कि ख्वाजा गरीनाथ ने आपको सलाम भेजा है, तो आप तो खुशी में झूमोगे कि नहीं झूमोगे? हाँ, झूमने की बात और है, खुश हो जाएंगे। अब बताओ, अगर मैं कहूँ कि इमाम हुसैन ने तुम्हें सलाम भेजा है, तो फिर तो आप खुशी में रक्स करने लग जाओ। हाँ, उसकी हाथ अब इससे अल्लाह ने सलाम भेजा है और ये कुर्सी पे से उड़ भी नहीं रहा है, वहीं बैठे बैठे जवाब दे रहा है। ये कितना बड़ा बता रहा है अपने आप को कि मैं कितना बड़ा हूँ इलियास काजी। जो शख्स सलाम लेके आया था, कम से कम उसको गले से लगा लेते। अरे आपने सुना होगा तुर्की का बादशाह जब उसके पास कोई पैगाम लाया था तो तख्त से नीचे गिर गया था। तुर्की का बादशाह तख्त से नीचे गिर गया था। सुना होगा ना आपने? बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, कि सलाम कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस जात की तरफ से आ रहा है। कम से कम जो लेके आ रहा है, कम से कम उसका तो इज्जत, उसका अदब एहतराम कर लेते हैं। हाँ, ना तो उसका अदब कर रहा, ना अल्लाह के रसूल के सलाम का सही से जवाब दे। देखो, अगर ऐसा किया तो मैं तो समझता हूँ उन्होंने बहुत गलत किया है। तो बहुत बड़ा नाटक करता है। आप जाने कितनी तरह के देखा तो नहीं, क्या एक्टिंग करता रहता है और यही सोचता है कि मुझे ये एक्टिंग करना है, कभी आला हजरत का चर्चा करना है, कभी मुफ्ती आजम हिंद का करना है, कभी अजहरी मियां का। बस वो रात दिन यही सोचो विचार है कि हमें वोट कैसे बनाना है। जैसे नेताओं की चालें होती है ना, सियासी नेताओं की, ऐसी इनकी चालें। और क्या नाम है साहब आपका? क्या नाम है? मेरा नाम नासिर है, नासिर निजामी। अरे नासिर, क्या आप सूफी निजामुद्दीन साहब से मरीज हो? नहीं, रामपुर में जियारत है, खुरमा वाली करके, खुरमा वाली राजवाड़े में। बिलासपुर में है वो जियारत, ये त्वार के पास है। कौन सी जगह है? हजरत महमूद मियाँ साहब थे उस वक्त हयात। महमूद मियाँ साहब, सैयद महमूद मियाँ साहब, रामपुर में सैयद महमूद मियाँ साहब असली खानदान, असली सैयद थे, खुरमों वाले करके मशहूर थे। उनके जो दादा थे ना, कुतुब साहब मियाँ, जब यहाँ इंडिया में आने से पहले ये थे वहाँ के अफगानिस्तान या इराक के कहीं से आए थे, ये बुजुर्ग थे। जब यहाँ इंडिया आ रहे थे तो पहले गए मदीने शरीफ में और कहा कि दादा जान या नाना जान, ऐसा कुछ कहा कि मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ, मेरे पास कोई ऐसी अलामत नहीं, कोई ऐसी निशानी नहीं कि जिससे मैं आपकी औलाद होना पहचाना जाऊँ। तो उसी वक्त हाथ दस्ते मुबारक आपके कब्र अनवर से निकल के आए और कहा, ये लो, एक खजूर और ये पानी, एक खजूर और ये पानी, ये खजूर वहाँ बो देना उसको, इसकी गुटियों को। ये खजूर ऐसी है कि तुम्हारी यहाँ होंगी या हमारे यहाँ, ये उनके अल्फाज थे महमूद मियाँ साहब के। और पानी आज भी निकलता है जमजम का। ये कौन से महीने में लोग निकालते हैं, कुइया, एक छोटी सी कुइया है आप ना। फिर जब वो यहाँ पे पानी निकलने लगा, वो उधर लेने के लिए बहुत भीड़ लगने लगी, लड़ाई हो रहे हुए, तो उसको ना बंद कर दिया गया था। फिर साल में एक ही बार। कौन सी रामपुर में कौन सी जगह है? रामपुर में जाते रहता हूँ। रामपुर आजम खान का जो रामपुर है, बरेली शरीफ से पहले, वहाँ तो मैं जाता रहता हूँ। स्वार में है, बिलासपुर में है, शाहबाद में है। नहीं, ये रामपुर बिलासपुर, तो ये रामपुर से हटके तो खास रामपुर के अंदर है, राजद्वारा एक जगह है, राजद्वारा। ये जो है ना, क्या नाम है इसका, नहीं, राजद्वारा, बड़ा बाजार, राजद्वारा। ये सराय गेट आता है, सराय गेट के आगे जब जाएंगे ना, राजद्वारा। हाँ, बहुत फेमस है राजद्वारा। आप रिक्शा वाले को पूछेंगे, हमें राजद्वारा जाना है, खुरम वाली ज़ियारत पे। अभी जानशीन कौन है वहाँ उनका? अभी फहाद मियाँ है, फहाद मियाँ के वालिद का भी इंतकाल हुआ है। वो थे फैज मियाँ के वालिद, तो अभी इंतकाल हुआ। हाफिज क्या नाम है उनका? मुस्तफा मियाँ। नहीं, मुस्तफा मियाँ नहीं, वो कुछ नाम से ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, मुस्तफा मियाँ का भी इंतकाल हुआ। उनके वालिद दादा थे शहीद मिल्लत। नहीं, वो कोई और होंगे। अभी फहाद मियाँ नाम है, अभी जो लड़के हैं ना उनके, फहाद मियाँ नाम है। अच्छा, फैज मियाँ है, हाफिज शाह जमाल रामपुरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के वो है अभी सज्जाद नशीन अभी। हाँ, वो अलग है, फरीद मियाँ वो अलग है। ये राहत मियाँ के लड़के हैं शायद, राहत मियाँ थे, राहत जमाल। अच्छा।
तो वो जो आप फैज बता रहे हो दूसरे फैज होंगे, एक और होंगे वहाँ? हाँ ये अलग है, ये राजवाड़े में है। कभी आपको जाना हो रामपुर में तो मैं जाता रहता हूँ रामपुर में, मैं जाता रहता हूँ, इंशाल्लाह जाऊंगा। अच्छा अच्छा, रामपुर में कहाँ जाते हो, किसके? मैं स्वार भी जाता हूँ, बिलासपुर भी जाता था, अभी बिलासपुर तो नहीं गया बहुत टाइम से, लेकिन स्वार जाना आना रहता है। स्वार है, मसवाती है, बिलासपुर भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं। स्वार में तो वही नहीं है, स्वार दड़ियाल है, स्वार है, बिलासपुर है, मसवाती है, बासपुर है, सब करीब करीब में है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, जाते रहते हैं। हाँ, ये पालघर तो बहुत कट्टर बरेलवी इलाका है। कौन सा? पालघर, यहाँ आप हो? हाँ पालघर, हाँ पालघर बहुत कट्टर बरेलवी है, सुन्नी है कट्टर। यहाँ पे तो कट्टर बरेली, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कट्टर बरेली है। इंशाल्लाह फिर दिन में बात करना, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं असल में जिस मकसद के लिए मुझे बात करना थी वो बात ही अभी मैंने शुरू नहीं किया हूँ। इस काम के लिए मैंने आपसे बात कल कर लेना आप। हाँ जी 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 इंशाल्लाह। कितने बजे करूँ हजरत? मुझे जोहर बाद 2 बजे बात कर लेना आप कभी भी। हाँ 2 बजे के बाद, जोहर की नमाज के बाद 2 बजे इंशाल्लाह। सलाम, दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।